Bye! Hey guys, we're going to Davao City. Kita kami sa mga barkada and with my sister right now. Nagmas-mas makak. Mas man siya. So, by the way, kanya mo gisakyan nga bus is actually free. So, we're very lucky today. Dakas kami free na bus. Explain anong way free. So, way free man ta. Explain galing anong free. Huh? Dili, pwede. Kailan mo ang call? Si Kayla, gagaw ang driver. Like, yeah, gagaw naman driver sa mga opportunities. Gusto mo window seat? See you, Davao City. Sweet grapes. Like sweet grapes. Let's see. Oh. Bye. Tulog sa amin. Pana dito? Kapoy! Saag-saag. Wait lang. Tara. Crispy pa na siya ya? Sorry. Kanay. Asa mo crispy? Ano pa? So, ayun. Nag-vlog si Kalil. Wow! Dali daw po. Dapat yung apartment. Muli na may ay. Dali na may. Okay, bye. Gawa sa amin no, amaw. Wow! Taba, diya na dyan. Aba. Kadulay mo na yung office. Aka nakapangitan nga boarding house. Apartment or boarding house. At sinakot mo na ni. First alley na kami. Ay, malayo-layo dahil no, kay first naman. Third alley lang, third alley. Thank you, kuya. Sulod mi dire? Sulod dira, sulod mo. Gawal siguro dirayo pag kinapulan. Napulan kay ka ba? Lupigan pang lovely ba? Pagka maot. Ay, to anak Kim. Sana may gate diri. Left? Left? Kaning na gripo-gripo? Hala, sige daw, sulod ang gripo. Sige left. Nai-gate na brown. Okay. Tapos sulod mo. Tapos saka sa hagdan. Saka sa hagdan. Hindi, here. Dara. Tapos Room 11. Okay. Sige, gara-gara. May testing room kay. 11. Ay, ayun. Tara. Ate, clean. Di ko na ihap pa ito. Kuya, nga friendship po eh. Muli na ko. Kaulion naman mo eh. Ay, hala, sorry. Ayaw ko pa ng load. Hi! Naman good dad. Oh, God! Sorry. Finally, nabot na may. Sana yung chinchay? Hala! Sarili! Ay, sorry. So, namin direct around sa... Ay, ni ate. Bahay ni Kuya. Okay. Landscape. What the hell? So, what the fuck? Wasak yan ako. Uy, putar. Pangalan na ng lugar dyan? Village. Tapos doon. Matina. Makakatawad na siya, bay. Correct. Pagkinay lang. Kini mga nabili ng sudan. Sa mani nabili ng sudan. Kira na dira. Dira. Agin. Bye-bye. Yan po ya, isa. Naunsa ka?
Tara. Backing sa kumams. Amaw na video man din eh. Dili ba haon ng diri? Sahay, pero wala mo ka-try ba dat. Wala pa. Kaya wala mo ko'y gawas-gawas. Iya kung tayo na kay klase. Bunta ay, dili po ulan. I-upload ko na sa ako ang YouTube channel. Ito ilap na. Ako kay YouTube ko. Gani kita. Pero ano lang, link lang nga bay. Para na lang po. Oo, keeps lang. Oo. Yan, dito na. Puno mo ng story. Mo gani inyo may pag i-vlog tanan niya. Akong ginaana oh. Bina insert. Oh, ay, oh. Sa mo ang boarding house ni Bandan, room number 11. So kung ako'y matulugan tanan, Patay, wala. pwede ka mo dere. Oh, sige na kayo. Sige na ako. Oh. Oh. Tawagan ako Liam ko. Hala, buang. Sige. Ito bangko, may bangko. Ikabalo mo na og si mo ko ano. Buang? Ala, madlo ko diri ba basing mo CR. Ano daw? Luto na na. Okay. Ali, ikaw na ta. Kanto? Church. Apo. Kanitong Pili-plit yan ng ano ya? Tricycle. Tag 15, tag 10. Diba? Huwag yun yung minimum. 20 dito sa Pilas. Dala yung mga taga nabunturan ko. Dili, nagapit rami aning ko ano ni. Border. Layo jud. alangan kailangan sila ya. Magtaksi nang tadat. Okay. Bugato ni mo dito. Uy. Sabi dito ni mo dito. Dual-wal. Ah, ay pamukayo gina, diwalwal. Kado pa di mag-landslide po dito kol. Ubos na ko ng kira na. Thank you. Salamat tay. I'm so embarrassed. Why oh? Wait, look at my shirt. No, it's okay. Auditorium kuya. Matulog na tayo. But we're going to church, guys. Going to church, but it's not Catholic. But So- it's Trinity, the same Catholic. Trinity. So, murag sister lang sila. So, this is my first time going to a mass or misa nga Service. or service nga dili para sa Catholic. First time? First time, yes. If matagak ni muda ko yung mga agtang. Dako gid yung mga agtang. Pero karon wala na ba? That as Conscious kay kasona. no? Karon wala na jud. Wala na jud ipake. Ay, grabe bito kasona dito. No, grabe mong isip pang tanan dito. Okay lang ako. So, that's an hour dad. Wala mo na ko crash ato karon wala ay wala na ko na. Wala kami stupid ko. Ako po. Tir. Gami nga ugot sa mga high school na to, friend. Asa mo sila karon? Sino desa ano na po reunion night kabantay ka? Hello, kita. Sa may dini ano, Hey. may dini sa pangalan na to may dini. Kung saan nanani, mamukot, no? And then, Let's get done with church. So, going back to my friend's apartment. She's currently with her friends. No peace. Hello? Just roaming around, finding some ngitag sakyan pabalik. Yeah, I look so haggard. I need to take a bath when I get back. Ito naka-vlog sa Rina. Yeah? Ito nagkanta. Sarap sa mga to. Pinakakuhan. Wala mo na ako natuloy yan, tingog. Tapos NBSB siyo. NBSB and GSB, guro? Ay, NBSB. Timan ini ha.
Di ko mag-menu og dili sa Israel. Basta, dili ko mag-menu. Ma-word. Nagre mong menyuan, mga basketball. Uy, dili. Simba ko. Ginan pa yun ako siya. Uy, gosh, ganda ka. Pero ano naman kaway bata. Katawa ko siya. Promise ako mag-ati kasi ako. Pero wag ko niyo ati. Sige lang, 22 man siya, 23 ka. Si 23, pag sure na lang eh. 23, mag-24 pa ako. 26, no? Mag-24 pa ako. Lord, dili ko mag-menu. Dili si Kuya sa Israel Ilaw. It's near, Kuya. It's near. Dapat akong pangalan na sunod kay Evangeline Israel. Ilaw. Ooh! Alright. There you go. We're heading out again tonight for dinner. We're gonna find some place to eat. Somewhere in downtown. Somewhere down the road. Somewhere down the hill. Ayun. Ay, sige. What sa atong kaunon karong gabi na? Depends. Depends. Busog ko man. Busog pa ko actually. All I need is just walk para bawas-bawas sa di calorie para gutom mo sa. We're gonna meet my sister somewhere downtown. What are we gonna ride? Kaya ha. Habang si Paul, niya ka tumaa. Ha? Kalayo. Mag-cash out ko lang. Bye. Anyari sa mata? Ano? Naman na bitaw dat. Kasi may send? Sa GC, nagulat man tagi ka po ikong. Taod, like pila gani estimated time arrival? Awa, ako kay una ni Heart. Anya? Proud na kay ka na. No. Those are Bible verses. Bible verses na. Ikaw na ni Heart. Awa, That means ikaw awa. una sa asaman. Bless Will be called children of God. children of God. Questionable. Charot lang, joke lang. Wow! Ba't ganun? Ano ganun? Nagsanak yarn. Day, awad day, nagunsarami. Ito ginagawa mo. Sorry, ito wala. Ito ano? Hindi ko kamalo. Latte. Yeah, gipaila-ila ko niya sa mga church. Best friend, Churchmate. best friend. Unitin ang cedula! Churchmate. Pati po si Lovely. Best friend ako, ang naon ni Lovely. Yeah, nonchalant queen. Yeah, so kita nagdunaon sila. Kami para gid din naglakaw-lakaw ta kay busog kayo kung tiyan. Unsa ni dire? Nalay bagong building agi na to. Picture! Ay, okay. Picture! Nag-take captures lang. Kapoy na ka? I'm actually super tired. Aren't you? Look at me. I look like a mess.
So it's actually fun to have a night out with my cousins. Pero alas 10 naman nun, tulugan ako. And this is usually time mag-sleep. Labi ka balong mga sa mga ito karon. The options are, first, sa Jack Ridge, which is impossible because it's already 10 p.m. and close na daw. Close na daw ba sa 10? Second would be somewhere rooftop. Nga murag resto bar. That's what the description says by my friend. So that's our only options. Actually, wala na ilan options to atuan. But we just want to enjoy the night. We just want to have fun and make the most out of it. Wow! Nice background. Thank you, Kuya. Good night. Good night.